आक्षी पोलीस स्टेशनार स्टाफ उणो कित्याक आसा ते तुमी पत्रकारांनी सरकाराक विचारपाक जाय, आमकां न्हय। सांत आंद्रेचो काँग्रेस फुडारी मोहन धोणान पत्रकारांक म्हटले। सरकारान भाडेकरूंची चौकशी करची, सांत आंद्रे मतदारसंघात पेट्रोलिंग वाडोवचे, आक्षी पुलिसांक ताणें निवेदन दिला। राज्यांत चोरयांचे प्रकार वाडत आसा। सांत आंद्रे वाठारांत अश्यो कागाळी चालूच आसात। भाड्यान रावप्यांचो आंकडोय वाडला। एक सुरक्षा म्हण सरकारान पेट्रोलिंग करप गरजेचे, तशेंच दरेका भाडेकरूंची तपासणी करची, काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मागला। काल एक आमदार विरेश बोरकर सांत आंद्रेचो आमदार आहा, ताणें एक हें दिलें, मेमोरेंडम सबमीट केलें। तुमी करच्या आदीं तेणें सबमीट केलें आक्षी पुलीस स्टेशनाक, तेजेर तुमकां कितें सेम टेनंट व्हेरिफिकेशनाचें? बरी गजाल न्ही, बरी गजाल। तो आमचो आमदार जेन्ना टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून जर रिप्रेजेंटेशन ताका दिवंक चौकेर येवचो पडटा जाल्यार हें तुमी पत्रकारांनी विचारूंक जाय न्ही, कशें चलना काय म्हणून। तो वडील न्ही, वडिलान हें सारकें चलता काय ना तें पळोवपाक जाय। आनी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हें पयलें दाखोवन दिता, कारण एक आमदाराक जर रिप्रेजेंटेशन हांगा येवन दिवचें पडटा, आमकां दिवचें पडटा, कारण आमी काय सरकारान ना, सरकाराची मशिनरी आमकां काय मेळना। सो आमी एज सिवील सोसायटी रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आम जनता जी आसा, आमच्या लोकांक कसले त्रास जावपाक जायना म्हणून आमी हे रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम आज हांगा दिला। लॅक ऑफ स्टाफ म्हणल्यार हिंगा स्टाफ चड, ते म्हणटा कितें तांकां तितलो स्टाफ जावो, कित्याक बरी व्हडली एरिया आहा, तो तितलो तांकां हिंगा ना म्हणून। तर तेज्या बाबतींत तुमी तुमच्या थ्रू काँग्रेसाच्या थ्रू सरकाराक कितें निवेदन कितें करपाक? आमी सरकाराक निवेदन दिवपाचो तातूंत आनी प्रश्न येना न्ही। तो तुमच्या सारकेल्या पत्रकारांनी तो सरकाराक प्रश्न विचारूंक जाय की हाची स्ट्रेंथ पुलीस स्टेशनाची सँक्शन इतली आनी इतलो स्टाफ आसा आनी ते सांगता म्हणून की काम करपाक आमकां त्रास जाता, हो प्रश्न तुमी तांकां विचारूंक जाय सरकाराक। आमी त्या बाबतीन कांय करूं शकना। स्पेसिफिकली हांव शिरदोना विलेजी बाबतीनूच सांगतलो। थंयसर कितें जाता, आफ्टर एवरी पेजीचे फेस्ट जाता पळय एवरी इयर, थंयसर चोरयो भरपूर जाता आनी हे आमी फेस आतां हांव थंयसरूच ल्हानाचो व्हड जाल्लो, सो आमी पळयत आसा ते थंयसर भरपूरश्यो चोरयो जाल्या। आनी लास्ट इयरच्यो ज्यो चोरयो जाल्ल्यो दॅट वॉज ऑन अ हाय टायम, म्हणल्यार भरपूरशे बंगलेज फोडले गेले आनी इट वॉज इन सिरियल, एका फाटल्यान एक जायत जाल्यो। सो ताका लागून आमी परत ह्यो अश्यो गोश्टी घडपाक जायना, ताका लागून आमी हो मेमोरेंडम दिला आनी स्पेसिफिकली आमी सराक सांगला, आमच्या PIक सांगला की मातशें तेजेर तुमी लक्ष करा आनी थंयसर पेट्रोलिंग वाडया, कित्याक ती अशी एरिया जाता की थंयसर हालचाल मातशी कमी आसता। सो कितेंय अशें आतां पावस पडले असल्या कारणान घरांनी कोण वचचो ना पळोवपाक, सो ताका लागून पेट्रोलिंग वाडयलें असल्या कारणान एक मातशें टू बी ऑन अ सेफर सायड, ताका लागून आमी हे मेमोरेंडम दिल्लो आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।